bakig. Laban lang po guys. Karoon ka-update sa akong vlog. Bisig habal-habal. Habal lang po guys. Pasahero na guys oh. Papa. Ilan na damang ka? Kumayot. Kan ah? Ilan damang? Ilan siksibil? Sibibot-bot lang og si. Butala? Butala? Maing ginta guys. Halo mga guys. Hello guys, Merry Happy na Pasko. Merry Christmas mga ka-idol, mga lods, idol vlogger buhol. Di ako karon. Karabaw kapdi sa akong page. Kaya busy ka balabal. Ako na guys, sigana na mo guys. Ayaw si Chris Roll mga kumo ka baba takukurti tol di lang tatag doon. Na yung labay na yung sang dashboard. Payag lang mag-like, heart, comment, share, follow. Let's go. Count me in. Mora tong hanyo. Kung mo babara tag ko dito, di lang tag doon na to. Mora tong pangyo na to. Malay mo. Ako na po mo kuanin jo. Mau ni gana na guys. Shout out ko sa Papa TV page. Si Boy Islaw. Idol, good morning. Ya, tarang vlogger nga sikat sa buhol karon. Shout out ko ninyo tanan. Happy Merry Christmas, Happy New Year. Thank you. Kunti na to ha. Bye bye. Bawo, thank you.